what you're doing. It's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing. It's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. Layo kayo may. Baba pa may. Coastal Road. Magkarong iulit na mo ron. Yay! Uli mo yun ako. Maglaan may sa kauban balay. Kanya wala game. Uli mo rin Si yung Ida kadula nasa pa. likod. Custer RD. Si Dada among driver. Custer RD man di. Ano pa trabaho? Hapon pa. Saan pa man? 11. si Peter Griffin. Mahula ka. Excited na sila mag-running sa San Diego. Hi, Ida. Just gina! Basta wala ka nang ate! Mama na daw, isa ka church mo sa Israel ka lang. Nagnay ladder ba sa Church of Israel? Kuan, bawal daw mo-move. Sa to? Maikuan na Basta. kasi iswap na ko. Ah, wait Iswap. lang. Let's swap. Kanang jet ski! Let's go. Asa ang store ni? Yes! Give Give me that mount. Ano eh? Camera. Camera. Caramel. Camera. Hapit ko na yung caramel. Camel na. Camarel. Rico? Ako na mo. Caramel nga. Sa Brazilian. Brazilian. Sa Volcan. Elbeps. Mama po Rico? No copying. Okay. Sumagot na lang. Wala mo, dili ka mag-share. Eble. Gusto man si Clark. Eble. Thursday guys, kuila pa. Friday guys, kuila pa og art squad. Okay, kanta. Weekend, dula-dula. Ano siya? Si Ate Che, mo si Mukha. Magbayad sa tadad. Asa na music? Antay. Teacher, tabangin. Wait lang sa. Abutan The jud coldest me. place Na on one. Davao? One. Cold place on Davao. Ito niya ang gipalit. Mais lang? Ito na mais. Corn. What, kuya? Ano daw ang coldest place in Davao ma? Adult. I don't know. In Di ba Davao? ni Davao City? Di ba ni Davao City Pero na? Davao. Ano ba? Uy, sa Diyos. No, gani no. Wala ka na dala jacket, Ate Che. Wala siya ka naman. Wala po kayo dala jacket da. Ano man mo? Pili lang ka nito, kuya. Okay, let's go. Naman na. Pero init man. Ganyan ang init nga tugnaw kay hangin. Ato sa sa information dollar. Ato na wag yun man. Tiyan na mong ida oy. Remember they ka diri Clark?
Oh, gilong ko yung words ni Clark. Borgie. Pinocchio. Come on. Nag-CR ang mga kiddos. Mama! Where's Ada? Clark, oh? Mm. Ay. Okay, go. Kaya pizza. Cheese pizza? Eh. Cheese? Sige, you eat na. Init! Namang may spoon pa ba, oh? One pizza. You want pizza, Clark? Count the pizza na. Pizza sa Clark. 1 minute na. Asa burger stick. Stick. Sure din na. Ano tayo wala na yung content. Ano yun? Mani ko. Ano ba na yung beef? Lunch. Kanya ma, dahil na sa nilahan ko ano ma. Kapalit. Kulit yung mga bata. What time na? Time na. Magsunod lang si Dada sa to, ah. Nabasin mangita, bitaw siya, no? Let's go. Di man ko ka-race. Di mo, no? Try daw the racing. Racing daw sa balik. Una. 3, go. Hoy, careful, ah. Tikasan, no? Tikasan! Ako first. No, ako first. So, wait, look like, huh? Kinsa na natin mo? 28.4. Pa-push yung ginala yun. Pa-push kayo. Hindi. 28.4. Hawak, Clark. Ano pa dahil ka magpahanging bridge ba? So, there na lang may sa cable car. Ano nga si Kuma sa paghanging bridge? Yes. Mag-cable car na may. Lahat lang may namulat. Hadlock si Clark. Ipatago na niya ang camera o cellphone. Sa Motor bag. mo lang. Halito, che. Di mo ka mahadlock anite? Tapad. Ha? Tapad ta? Tapad. Kuma. Okay. Ika hangin! Clark. Scared of heights ba yan, ma? Scared! Oh, mga white oak trees. Ano sa tree? Jinx. Very nice. Mas gwapo na diri, ah. Sa una kay wala. Pag abot ka diri kay maulang. Dad, no? Karon kina na sila yung Papadita ba? balay-balay. Okay, wait. Sige, zipline. Zipline ka, Dada. Zipline. Shwing. Kalaboy si Ida. Hoy!
Yan na, niya, Diyos mo. Ipa-pretend kung nakalabay. Magpalabay mo siya yung dada. Pabalik na daw ang cable car. Okay, let's go! Din. Balik na tama. Mama, dali lang ka sa sakon. Mama, dali ka sa sakon. Ma, dali lang ka sa sakon. Sige, diya kasi kuya. Sila na diya. Sino naman dapat niya? Imagine nag-driving ko ginanin. Right. Opo. Mama! Si Duday pangod. Kaya kayo. Sit down. Look na. Clark, are you okay? Sit down. Nalalabay ko ka. Weak naman ang mga trees. Dagat po. Hala. Excuse. Mag-ice cream na sila. Cone line nyo hatanan? Ma, napijak ta ma. Sakit. Oh my God. What, Clark? Nay, nag-count sa cone. Nay, nag-count sa cone. Tsaka daw, Bing? Wow. Kaya ginani dahil, cookies and cream. No. Ano, kuan naman na good. Chocolate. Apa daw isa, Bing? Okay, that's yours, Ida. Green rays. Opo. Patay, back rays. Oh, careful. Oh, no. Na-dirty agad. Green rays. Green rays. Mama, wait lang. Na, sa table, naglingkod ang horse. Tagain ako sprinkle. Nangayo og sprinkles ang kuya. Si Kuya Clark pod, mangayo Pwede ko pod na. try? Pwede ko try? Pa-try daw, Ida. Gamay lang Ang arte, oh. Ang arte, oh. Yummy. Kaya matumba ng mga trees. Kapoy na. Balik namin sa sakyanan. At tumig. Hardin di sa ni Rita. Try na mong hapit. 25 minutes away, Dad. 25 minutes away. 3:45 nasa hapon. Nakailis na si Ida kaya nadagma siya nahugaw. Ito. Abot na may Asan eh? pero namin sa atbang. Tutag dahil layan daw. There ang Hardin Señorita. Naka-leggings na si Ida, oh. Wala. Oy. Wala, oy. May sikang hair. Hay, nako. Okay, let's go here. Let's go. Ano na sila cafeteria da, oh. Before, wala sila cafeteria. Okay, picturean ti ka, Debe. Where's my phone? My lashes, be. Sige, Clark. Playground ba? Doon, oh. Playground lang po. May playground ba? Ano eh, bayad pa. 30 pesos. Asan si Angela Dure? Sila fish. Naa? Sige, go. Nasa like carousel ma? Pretty girl, smile to mama.
4 naman. Hmm. Maswing. Maswing ba di ay ni? Ude. Dili uy ana ra. Ulang. Gusto na kumuhawa. Ulang da. More high. Dada more higher. No, Clark. Pabayad ka sa playground. Sige na. Ato sa flowers, dali. Ay. Ida. Yung Go. Mana ma? Gusto ko mo. Clark. Playground. Hindi ko 5. Hello. Hindi ka mag-bike, kuya din? Madhan ka tamamuyo mo. Mm. Sa atong balama. Gamay lang kayo. Nana na doon sa imo. Ganahan daw sila ani. Oh. Diyan na lang tamamuyo. Ha? Sige, mag-order sa ka. Sus, nalingaw sa playground. May na lang barato na 30 ang unlimited. 30 pesos ang unlimited. Alam ko po, pa. Hello! Don't you dare cut your balls in half. Tapos, stop. Wait lang ba? Try to suck up. Okay. Sige, go. Swing. Wee. Actually, gusto ko. Sige. Awan ni ma. Okay. Di ate. Hi, Sunan. I want to hear na. Awan ni ma. Awan ni ma. Sige. Clark, get over here. Clark, get your stinky butt over here. Alima! Alima, sakay! Siko. Dito ka. Nilang ko, nag-video ko sa inyo. Dito ka. Awan ni ma. Oh! Oh! Sopsy! Clarky! Oh! Stacy! Stacy! Hi! Gusto food. Order me California Maki and then Spanish latte. Muli na dapat may pero naaman tayo daw nindot din. Ah. Sa Purple Hill. Eiffel Tower. Grabe ng fog. Di ninyo makita siguro pero grabe na ang pag-fog. I think Greek need the hot man and then gonna kay fun. Greek tawagan ni Dre. But Bato na ba bunded do ay Dre? Wala. Magpani da? Siguro bago siguro ni. Awa ma bracelet candy. Hmm?
Singot kay si Jaden ba? Mura ni tugnaw kayong panahon pero grabe yung singutan ni Jaden. Gihangak si Kuya Jaden ng saka, uy. Di ay ako. Gipanghangak ming saka. Walay katao-tao kami ra jud. 5:40 na. Ito, one. Among photographer oh. 3, 2, 1. Okay, let's go. Let's go na. Napa na sa taas pud anak. Daw, tanawa daw picture, Pi. Okay, balik na mi. Wala tayo picture nga lang po niya. Sige. Bin ako manguli namin, magpa-picture man siya dira oh. Ni-posing na. Sige, daddy. Naa sila Clark dito ah. Di ninyo makita sila Clark. Naa sila dito ah. Rama. Kuha. Layo kay mi. Baba pa mi. Okay, let's go. Ah, kabugnaw. Ganahan ba? Bugnaw pa sa aircon. Guys, ha? Nakuha sa camera. One last picture. Bantay mo ha. Dala na. Na makita ang dami. Rama. How to do the rock dance? Do this. Look to the left. Look to the right. Any cars? No. Ha? Ha? Okay. 3, 2, 1, go! Mama, ay dada. Ha? Pwede kumapil? Paulit na ta. Yes. Kumapil? Pwede na mag-play of music. Mag-go na ta. Ma? Bye-bye. Di ma. Pwede makita no?